Ladies present, ladies. Alright, sinong nakauna? Oy! Uy, Grace Atis. Grace Why? Atis, Pero, dumaan sa gilid si Syra Paco. And, Charlotte Gallarde, nasa pangalawa. Grabe sa hirap ako. Charlotte from Syra Paco. May inunahan sa 85 silang Wow! lahat. Team Honda, pangalawa, Team Honda. Grabe, Syra. Pangatlo. Ha. Sa hirap Ewan ako. ko lang kung Sa hirap ako. Charlotte Gallarde, Pea Check. Gabriel. Ang mga tao diri sa Grace Atis, ni AJ Holland Colot. Gate. Nagasulod na kamo sa race Laila Goro. Dayon, Loren Gibone. Ayan na, Pia Gabriel. Huwag ka munang maingay kasi nasa pangatlo ba? Pangatlo sa Pia mga boss. Sa hirap ako. Ladies category. Okay, Charlotte grabe Gallarde. pala ginawa ng Syra Paco, no? Naipit si Pia Gabriel doon sa kanto. Di ba na pwedeng bawiin yan mamaya sa final hit. Grabe longgobon oy. Papapap. Pia Gabriel katulo. Papapap. Grace Atis. Di pwede, di AJ pwede. Colot. Di talaga pwedeng magtahimik si Mami Osang. Laila Goro. Hoy, Laila Goro. Loren Gibone. Lorraine Gibone from Bukidnon. Dayon. Alright, Janelle Saulog of Team Honda. Laira Saulda. Dayon Team Janelle Saulog. Riam Bonanza, Kyle Riam Dayon. Bonanza. Ria Bonanza. Nangunguna, Syra Paco from Team Honda. Sa hirap ako bay. Pangalawa, Grabe, Charlotte Syra. Gallarde of Team Honda from Sargay Negros. Grabe sa hirap oy. Alright, then Pia Gabriel. Nasa pangatlo. Oy! Wow. Laper bay. Grabe, Foros Honda na guna. Alright. 85cc lang Pia ba? Gabriel, nasa No! pangatlo. Grabe. Alright, naipit na naman. Bapakana ito na Max. Ni Syra Paco. Titirahin lahat. Pia Gabriel ng Motol. Sponsored by Motol, Yamaha. And Ates. Grace Atis. EJ Kulot from Guimaras. AJ Colot bay. Lorraine Gibone of Lorogan, Bukidnon. Loren Gibone. And followed by Laila Guro, sponsored by Boss Una. Wow! Nakakuna Grabe. pa rin si Syra Paco. Pangalawa, Charlotte Gallarde ng Sagay Negros. Pangatlo, Hoy! Pia Gabriel of Lapit. Naybay Siha. Oh! Hoy, kinuha na ni Charlotte, no? Dalawang Honda ng bakbakan ito na Max. Matirang matibay. Yan, Pia Gabriel. Oh! Grabe. Pero, binawi. Binawi oh. Hala, binawi. O, timid sila ng Honda. Binawi ni Syra Paco. Grabe na, ayaw magpatalo ng maliit. No? Ayaw magpatalo ng maliit, Syra Paco. Ayan, si ate, Charlotte Gallarde, magka-team yan sila. Sa racetrack, walang kaibigan. No? Lahat. Lahat babanggain. Wag lang ha. Laper bay, May laper. club lang. Oy! Okay, overlap, Dagline, overlap. Papabap. Alright. Papabap. White flag is up. Humahataw. Dalawang team Honda. Alright, Grabe. Rhea Bonanza, Janelle Saulon of Honda. Pia Gabriel of Yamaha. Motol, Yamaha and 5cc lang baon Grace mga boss. Ates of Kapalong. AJ Kulot from Guimaras Island. AJ Kulot, bakit mo sinulot? Ayan, Ates of Kapalong. Grabe sa hirap. Alright, nangunguna pa rin Syra Paco. Parang hindi na makuha. Last two corners na. Last two corners. Oh! Grabe nga bata ni. Mukhang mahirapan na talaga sila kay Syra Paco. Grabe. Oh, Wow!
Grabe, tumitira ng triple by. Inside outside, checkered block for Saira Paco. From Liloy, Zamboanga. Second, Let Gagliarde.